Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a orar, por favor. So I'd like for you guys to just join me in prayer. Amado Padre, gracias por tu amor, Heavenly Father, thank you for your love. gracias por tu bondad, Thank you for your goodness. gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy. Que eres lo único bueno que nos ha pasado en la vida. Because you are the only good thing that has truly happened to us. Y todo lo que creemos bueno And everything that we see in you is good. viene de ti, que realmente eres bueno. And we see that everything that is good truly comes from you. Permítenos entender So we ask that you allow us to understand aquello que hoy nos quieres enseñar. that which you want to teach us today. Y glorifícate en la manera como lo vamos a vivir. We pray that you would glorify yourself in the way that we live it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Me van a ver llorar mucho hoy. I had feel like crying a lot today. Pero quiero empezar diciendo que Pero es bueno. un honor Start off by saying that it's truly an honor estar hoy, exactamente hoy, to be today, specifically and exactly today, aquí en este lugar. here in this place. Es el cumpleaños de la iglesia, It is, the anniversary of the church, de la congregación Nuevo Amanecer. of the New Horizon congregation. Y me da mucha alegría celebrar la vida And I rejoice in being able to celebrate the life de la congregación que me dio vida. of the congregation that gave me life. Ahora que estaba sentado hace unos segundos, As I was sitting there a couple of seconds ago, el Espíritu me dio una palabra para ustedes, pastores. Spirit gave me a word for you, pastors. El vacío y el dolor que dejó The void and the emptiness that was left, los hijos que se fueron lejos, the children that went astray, se convertirá en gozo para la vida de ustedes, will become joy in your lives. porque el Espíritu traerá nuevos hijos Because the Spirit will bring about new children desde muy lejos. from very far away. Y esto que acaban de ver con todos esos videos y todo es parte de. And this that you were able to see with all of these videos and all these people from different parts of the world is part of that, Porque ser padre de naciones Because to be a father of nations en una ciudad multicultural in a multicultural city toma sentido makes sense porque su paternidad se extendió a través de ustedes. because the paternity was extended through you. No se trata de darle la vuelta al mundo. It's not about going around the world. Se trata de que los hijos del mundo It's about the children of the world llegarán a sus brazos. coming to the arms of God. Para mí es una alegría estar acá compartiendo la palabra hoy. For me, it's a joy to be able to share the word with you today. Crecí en una iglesia cristiana I grew up in a Christian church, y les voy a contar un poco de mi testimonio para que entiendan so I'm going to share with you a little bit of my testimony so that you can understand better. parte de por qué estoy tan conmovido, Part of why I'm so moved, pero el poder que había detrás de lo que Dios iba a hacer. but the power that is behind what God was doing. En esta iglesia cristiana donde crecí, In that Christian church where I grew up, conocí a una chica I met a girl en la que años después nos hicimos novios. in which years later we became boyfriend and girlfriend. En el proceso, And in that process, ella vino a Canadá a estudiar inglés she came to Canada to study English, y conoció a un hombre. and she met a man. Ese hombre llegó a su corazón That man was able to touch her heart, e inmediatamente se volvió mi rival. and he immediately became my rival. Fue por muchos años And for many years, he was mi peor enemigo. my worst enemy.
Eso hizo que mi corazón se llenara de mucha amargura, And that made it so that my heart became very bitter, de mucha rabia y enojo. filled with anger and with rage. Así que me enojé con Dios, And so I got angry with God. me enojé con Él, I got angry with him. sentía mucho odio, I felt a lot of hatred. que el pastor dice, es una palabra fuerte. And the pastor says, that's a strong word. Sentía mucho odio hacia Él, I felt a lot of hate towards him, a todo lo que Él representaba. towards everything he represented. Sentía mucho odio hacia Nuevo Amanecer. I felt a lot of hate towards New Arising. Sentía mucho odio hacia la familia Méndez. And I felt a lot of hate towards the Mendes family. Odio en el corazón de un hombre que era cristiano, And hatred in the heart of a man who was supposed to be Christian, odiando a otro cristiano. hating another Christian. Con la intención solo de que entiendan esto, With the intention only that you would understand this better. ese que fue en un momento mi mayor rival, He who at some point was my worst enemy, es el pastor Denis. is Pastor Dennis. Y obviamente la chica de la que hablo es And su obviously- esposa Estefanía. The girl I'm talking about is now his wife, Stephanie. Básicamente, no escuché la voz de Dios, So basically, I didn't hear God's voice. no caminé en la dirección que Dios me dijo, I didn't walk in the direction that God showed me. y eso hizo que me lastimara mucho, That made it so that I hurt myself very much, que la lastimara a ella, that I would hurt her, que lo lastimara a él, that I would hurt him. y esto quiero que lo tengan presente, que lastimara a muchos a mi alrededor, And I want you guys to keep this top of mind is I hurt a lot of people around me que no me daba cuenta que se estaban lastimando. that I didn't realize were being hurt. La religiosidad y la doble moral Religiousness and double morale se volvieron mi forma de vivir, became my way of life porque había crecido en la iglesia, because I had grown up in the church, entonces no sabía otra forma de vivir, and so I didn't know what other way to live. entonces creía vivir como cristiano. So I thought I was living as a Christian. Y la doble moral y la falta de integridad, The double morale and the lack of integrity un día me hicieron estrellar contra la pared. made me one day crash against the wall. La palabra de Dios en Lucas 6:46 The Word of God says in Luke chapter 6:46, dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? says, so why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Yo me estrellé contra esa verdad, And I crashed against that truth porque la religiosidad me llevaba a decir que Dios era lo más importante en mi vida, because religiousness taught me or brought me to say that God was the most important thing in my life. yo le decía Señor, Señor, And I would tell him, Lord, Lord, y no hacía nada de lo que él decía. but I wouldn't do anything that he said. Con un corazón apartado de Dios, So with a heart that was separated from God, esperando que Él cumpliera sus promesas en mi vida, waiting for God to fulfill his promises in my life, sin vivir su voluntad, without living his will, comencé a vivir sin propósito. I started living without a purpose, Creía que tenía propósito. which I thought I had a purpose. Trataba de entender y encontrar sentido, I tried to find a, I guess, purpose or sense or fulfillment, y vagaba perdido por el mundo. and I just walked vaguely through the world. Hay un versículo en la Biblia, no lo voy a citar puntualmente, There's a verse in the Bible, and I'm not going to cite it exactly, pero básicamente dice, aquel que vaga por el mundo but it basically says, he who walks vaguely through the world terminará muerto. just will end up dead. Y básicamente así andaba yo. And that's how I was. Con el corazón herido, So with a broken heart, tuve que pasar situaciones que me daban muy duro en el corazón. I had to go through certain situations that would hurt me even more. Pastor Denis viajó varias veces a Colombia Pastor Dennis flew a couple of times to Colombia, y alguna vez escuché una prédica de él, and one time I heard from one of his preachings, hablando un poco ahora de su lado de la historia, talking a little bit about his side of the story, que él sentía cierta
como que la competencia era difícil conmigo, that he felt like certain competition was difficult with me que porque yo era profesional en mi país because he y was a professional in his country, bueno, dio muchas razones and he gave a couple of reasons of why que él las veía como algo a mi favor, that he found were things in my favor mientras yo estaba al otro lado del continente while I was at the other side of the world pensando estoy luchando contra un pastor. thinking I'm fighting against a pastor. Ya iba en desventaja. I'm already losing. Él viajó varias veces a Colombia So he flew a couple of times to Colombia, y para mí fue muy duro ver el ministerio en él, and for me it was very difficult to see the ministry in him, más porque yo veía que él daba vida more because I was able to see how he gave life, y yo creía que yo daba vida. and I thought that I gave life. Entonces me daba cuenta que ya no era solo un tema So I realized that it wasn't just a thing por el corazón de una mujer, that was, because of the heart of this girl, sino que él tenía propósito but that he had purpose in his y life, yo no tenía propósito, and I didn't have any purpose in mine, lo que me hacía odiarlo más. which made me hate him even more. Yo soy muy sincero para hablar. And I'm very honest when I speak. El corazón herido y mi doble moral So my broken heart and my double morale me llevó a tomar decisiones en la vida took me to make decisions in my life porque sabía a qué meta quería llegar, sabía a qué meta quería because llegar, I knew what goals I wanted to reach, o aparentemente la tenía clara, or apparently I had them clear, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. but I didn't know at all how to actually get there or how to accomplish them. Esa doble moral And so that double morale hizo que entrara en una relación made it so that I would enter into a relationship años después de que terminé mi relación con Estefanía, years later after I ended my relationship with Stephanie, donde me enfrenté a situaciones where I faced circumstances and situations que la teoría en mi mente where the theory in my mind era totalmente diferente was totally opposite a lo que vivía mi corazón. to what my heart was living. Se podrán imaginar mi lucha todos los días. You could imagine my daily struggle, Estar pensando en hacer lo que era correcto thinking, about doing the right thing sin hacer lo correcto. without being able to do the right thing. Eso hizo que lastimara a muchas personas, That made it so that I hurt a lot of people, que lastimara a esta mujer that I would hurt this girl, y que me lastimara a mí mismo. and that I would hurt myself. En ese periodo, And so in that period of time, cuando nosotros terminamos nuestra relación con Estefanía, antes de esta chica, when we broke up before this other girl, ella volvió a Toronto she came back to Toronto, y mi corazón se sintió traicionado and my heart felt betrayed. porque siempre sentí, I always felt si ella volvió a Toronto, that if she goes back to Toronto, nunca cortó una relación con then Dennis, she never really ended her relationship with Dennis, lo que hizo más odio en mi corazón, which put more hate in my heart, al punto to the point que yo hace 20 días les dije where 20 days ago I told them que para mí era una alegría estar por primera vez acá en Canadá, that for me it was a joy to be for the first time here in Canada, porque en ese momento because in that moment sentí odio hasta por Canadá. I felt hate even towards Canada. A ese nivel llegan las heridas en tu corazón, There's to that point where pain can actually affect your life, cuando las dejas crecer where y you echar allow them raíces. to grow and grow roots in your life. Años después conozco a la pastora, Years later, I meet Pastora, estoy tratando de ser muy concreto, and I'm trying to be very concise, conozco a la pastora buscando un consejo. and I'm introduced to her because I'm seeking some advice. ¿Saben por qué buscaba un consejo? And do you know why I was seeking advice? Porque el error más grande de nosotros Because our greatest mistake es que siempre estamos buscando algo para nosotros, is that we're always looking for something for ourselves, no lo que Dios quiere, not what God wants, no lo que el rey quiere. not what the king wants. A mí no me importaba en ese momento lo que él quería, I didn't care about what the king wanted at that point. yo quería lo que yo quería. I just wanted what I wanted. Así que llamé a un amigo pastor, And so I called a friend that's a pastor, quiero que vean lo que hace la religiosidad. and I want you to look at what religion can do in your mind. Llamé a un amigo pastor buscando un consejo I called a friend that's a pastor sobre esta relación que acababa de terminar to ask him some advice
or about this relationship that I just espera- ended, esperando que su autoridad espiritual hoping that his spiritual authority me dijera lo que yo quería hacer would tell me what I wanted to do para seguir haciéndolo tranquilo. so that I could continue to do it peacefully. Con eso, si algo estaba mal, Therefore, if anything went wrong, pues era el consejo de un pastor. I would say, well, I was just following the pastor's advice. Y cuando a él lo llamé, cuando lo llamé a él, When I called him, es muy amigo mío, he's a very good friend of mine. le conté toda mi situación y le pedí un consejo. I told him my whole story and I asked him for advice. Y él me dijo, Robert, yo creo que tú necesitas restaurar tu corazón. He told me, Robert, I think you need to restore your heart. La religiosidad me hizo tan vil y menospreciado, Religion made it so that I became so vile tan and, mi corazón era tan desagradable and that my heart was so displeasing que yo creía que la persona que necesitaba restauración era mi expareja. that who I thought actually needed healing was my ex. Y yo le dije, no necesito And restauración. I said, no, listen, I don't need any Yo healing. sé qué es lo que necesito. I don't need to be restored. I Y él know me what I dijo, need. no, Robert, usted necesita He told me, restauración. no, Robert, you need to be healed. You need Y to le be dije, ¿yo por qué restored. necesito restauración si lo que yo estoy haciendo es haciendo la voluntad de Dios? And I told him, why do I need to be restored if I'm just doing the will of God? Y él me dijo, no, Robert, usted está muy perdido en serio. He told me, Robert, you're completely lost. Usted debería hablar con una pastora que viene para Colombia. You should talk to a pastor that's coming from to Colombia. Dios la usa mucho para la restauración. God uses her tons for restoration. Solo que no sé si usted quiere hablar con ella. I just don't know if you'll want to talk to her. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Quién es o qué? And I was like, why? Why wouldn't I want to talk to her? Me dijo, la mamá de Denis. He said, because it's Dennis's mom. Se podrán imaginar que no tenía esa sonrisa en ese So you momento. could imagine I wasn't smiling at that point. Me acuerdo que lo primero que le dije fue, I remember that the first thing I told him was, no sea descarado. I told him, don't be stupid. Literal. Y otras cositas más. And another couple of things on top of that. Le dije, ¿usted cree que yo voy a hablar con la mamá de Denis, I told him, I'm like, you really think I'm going to go and talk to Dennis's mom? la suegra de mi exnovia, My ex's mother-in-law? sobre mi relación actual? About my current and actual relationship? ¿Que Dios no puede usar a otra persona en este mundo? I'm like, God can't use anybody else in this world? La mamá de Denis. I'm like, Dennis's mom? Ni que porque fuera la única. It's not like she's the only woman. Y en ese momento, And in that moment, yo venía días atrás orando, I'd been praying for a couple of days for this. porque en medio de mis errores, Dios sabe que yo quería hacer las cosas bien. Because in the midst of my mistakes, God knew that in my heart I wanted to do Solo right. que no sabía cómo hacerlo. I just didn't know how to do it. Y le pedí al Espíritu que me hablara, And I asked the Holy Spirit to speak to me. y el Espíritu me dijo, si estás tomando decisiones por mí, And the Spirit told me, if you're making decisions for me, voy a poner las personas correctas para tu vida. or because you want to get close to me, then I'm going to place the right people in your life. Y mientras él se estaba riendo en forma de burla en el teléfono, And while my friend, this pastor I was asking for advice, was laughing, kind of mocking me over the phone, me quedé callado y le dije, ¿sabe qué? Dígale que sí, que me dé una cita. I stayed quiet, and then I told him, I'm like, you know what? Yeah, tell her I want to meet her. Yo pensé, este sí es mucho bobo. And I'm like, this guy is a jerk. No me dio el consejo que quería. He didn't give me the advice that I wanted. Voy a hablar con una pastora seria para que me lo dé. Now I'm going to talk to this pastora who's actually serious so she can give me this advice. Y le dije, dígale que me dé una cita, por favor, I'm yo like, hablo you con know ella. what? Tell her to give me the appointment so I can go and meet her. Dígale que le quiero pedir un consejo. I told her, I just want to ask her for advice. Así que le escribí a la pastora de Yanira. And so I wrote Pastor Dejanira. La pastora de Yanira en ese momento iba a Colombia frecuentemente And, she frequently went to Colombia por un tratamiento que estaba con mis papás for a treatment that she was doing in her mouth with my parents, y yo no sabía. and I didn't know about. Cabe aclarar So I just want to clarify que en mi casa todos somos odontólogos. that in my family we're all odontologists. Todos. Dentist. Pero uno quiere hacerlo más difícil, hombre. Más profesional, más ¿Sí o no? We're all dentists. Y trabajamos juntos. And we all work together. Y la pastora ya había ido a Colombia como 3 veces And she had gone to Colombia like 3 times. y prácticamente la atendían a escondidas And they mías, would basically, do the appointments behind my back. porque en el fondo creían que me iba a doler ver Because, que era paciente. They thought like this is going to hurt him if they find out that she's our patient. Sí, además, es que el nivel, me atendieron cuando fui a la boda de Denis. So that
They gave me the appointment when I went to Dennis's wedding in Colombia. Sabían que yo podía usar esa fresa para otras cosas. They knew I would use The drill. the drill for something else. Así que cuando le hablé a ella me dijo, voy para Colombia So when I talked to her, she told me, I'm going to Colombia para un tratamiento con tus papás. for a treatment that I'm doing with your Y parents. obvio me sentí más traicionado. And obviously, I felt even more Oh, betrayed mis because I papás didn't know están about this. atendiendo a esta señora, I'm like, what? My parents are actually treating her? la mamá de Denis. It's Dennis's mom. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando odian algo, Don't you realize, or haven't you noticed se that les when you aparece hate hasta en la something, sopa? it's everywhere? You like find it everywhere? ¿Ustedes han escuchado una canción que se llama Hombre Lobo en París? Hombre Lobo en París. Have you ever heard the song that's called Man Wolf in Paris? Es famosa como de rock en Or español. Werewolf in Paris? Y un día escuchándola, que nunca la había escuchado And creo, one day I was listening to it, I'd never heard it before. dice como, y su nombre es Denis, y yo, And it said, and his name is Dennis. se los juro, odiaba esa canción. And I hated that song too. O sea, yo no tomaba sopa de letras, yo no comía sopa de letras, I wouldn't eat the alphabet soup porque me daba miedo que en una cuchara las letras dijeran Denis, because I was afraid that in one of those spoons I'd see Dennis. literal. Literally. Así que yo dije, oh my God, esta gente So I'm like, oh my God, people are everywhere. está por todo lado. They're everywhere. Y yo, ay, qué chévere que vienes a odontología con mis I papás. was like, oh, it's so cool you're coming to get treatment with my parents. ¿Me das una citica y nos tomamos un café que quiero hablar contigo? Do you think you could give me an appointment so we could have a coffee together and talk? Obviamente se imaginarán lo incómodo con lo que yo iba en el carro. Obviously, you can imagine how uncomfortable I felt on my way there. Cuando fui a recoger a la pastora Because when I went to go pick her up a la casa at the house de los papás de Estefanía, of Stephania's parents, y yo pensaba, ¿será que yo soy bobo? and I would think to myself, am I stupid or something? Y la gente me decía, usted sí es bien bobo. And people would tell me, you're really stupid. En serio. You're really dumb. Nos montamos en el carro So we, y nos fuimos a tomar un café. we got in the car and we went to go have a coffee. Y le dije, pastora, quiero pedirte un consejo. I just told her, Pastor, I want to ask you for some advice. Yo dije, ella me responde antes de que se acabe el café. And I hope that she gives me this advice before the coffee's Y over. el resto del café se lo puede tomar mientras la llevo a su casa. And the rest of the coffee, she can drink it on the way as I drive her back home. Así que más o menos le conté mi situación. And so I briefly told her my situation. Y han pasado 8 años. And it's been 8 years. Ya no sigo esperando el consejo porque ya no lo I'm no necesito. longer expecting that advice. Pero nunca me dio el consejo. But she never gave me the advice. Lo primero que me dijo fue, quiero que me hables. The first thing that she told me was, I want you to talk to me. Y le dije, no, no sabes el error que acabas de cometer. And I said, you don't know the mistake you're making. Veamos como 8 horas ese primer día hablando. We talked for like 8 hours that first No, time. no, no. Duré como 8 horas yo Or hablando. rather, I spent Ella like 8 escuchándome. hours talking and while she just listened. Y me preguntó 2 cosas, pero una me impactó. And she asked me 2 questions, but one of them really impacted me. Ah, claro, porque le hablaba de lo buen cristiano que era yo, porque estaba con una Because, pastora. you know, for those 8 hours, I was talking to her about what a good Christian I was. No me iba a presentar como el más pecador. I wasn't going to present myself as the worst Tenía sinner. demasiada religiosidad en mí, entonces pues There's too much pastora. pride in me. So I was like, Pastor, you know, like, También tenía Biblia. I serve the Lord. I know the Bible. Y ella me dijo, ¿por qué piensas una cosa en tu mente o tu corazón And she told me, why do you think something in your heart or in your mind y haces todo lo contrario en tu vida? and you do the total opposite in your life? Y me quedé callado porque en segundos pasó mi vida por mi mente. And I stayed quiet because, you know, kind of briefly, my life went, you know, flashed before my eyes. Y me di cuenta que vivía en doble moral. And I realized that I just had this double morale. Así que lo primero que tuve que entender So the first thing I had to understand was fue la necesidad de perdonarlos the need that I had to forgive them, para poder recibir amor de parte de to be ellos. able to receive love from them. Porque es imposible que recibamos amor Because it is impossible for us to receive love si no perdonamos. from someone we haven't forgiven. Y es imposible que demos amor And it is impossible to give love si no perdonamos. if we haven't forgiven. Jesús vino a morir a la tierra por nosotros. Jesus came to earth to die for us. El Padre dio a su Hijo por nosotros, The Heavenly Father gave His Son for us, por nuestro pecado, for our sin, porque lo habíamos ofendido. because we had offended Him. Pero para poderlo entregar, But to be able to surrender Him, tuvo que habernos perdonado primero en su corazón. He had to forgive us first in His heart. Ahora, el perdón de Él se vuelve válido en nuestra vida And so His forgiveness becomes valid in our life
con todo lo que hemos aprendido, que es una relación con Jesús. with everything that we've understood is a relationship with Y God. rendir nuestra vida a Él And como Rey. surrendering our life to Him. Pero no podemos recibir ni dar But we can't receive nor give si no practicamos el perdón genuino. if we don't practice genuine forgiveness. Obviamente tenía que perdonar, So obviously I had to forgive him, porque se podrán imaginar que era sentarme al lado de ella a hacer oraciones de perdón, because you could imagine what it was like to sit next to her to do, forgiveness prayers odiándola a ella. while I'm hating her. Así que, como yo solo necesitaba un consejito, And since I just needed one advice, decidí cancelar todos los pacientes de mi agenda por una semana I decided to cancel all of the patients that I had in my agenda for a week. y la perseguía todo lo que podía para And I hablar con just ella, followed her to everything I could después de que la perdoné. after I forgave her. Duramos 8 días orando, And we spent 8 days talking and hasta praying las 3, a veces 4 de la mañana. till sometimes 3, 4 in the morning. Me decía, bueno, ya es tarde, me voy a acostar. And she would tell me, well, I gotta go to sleep. Y yo le decía, bueno, duerme porque llego a las 7 otra vez. And I'll tell her, yeah, go to sleep because I'm gonna be back at 7. Cuando morimos de sed When we're dying of thirst y encontramos una fuente de agua, and we find the source es of water, imposible no querer beberla. it's impossible that you don't want to drink it. Y me pasó a mí. And that happened to me. Así que días después So days after, me dijo, el pastor te quiere conocer por Zoom. she told me the pastor wants to meet you through Zoom. Y me ponen en Zoom al pastor, And they put pastor, through Zoom. este man es igualito a Denis. And I saw him and I'm like, this guy looks just like Dennis. Y al par de días a JP, And then a couple days later, I met JP. que para mí That for me, parecen mellizos. they look like twins. Entonces yo decía, ya Dios, y que yo lo perdono, está bien, lo And I was perdono. like, ya. okay, Lord, I'll forgive him. I forgive him. Pero comenzó un proceso de restauración y sanidad en mi corazón. But there was a process of restoration and healing that had started in my heart. Un proceso que tomó tiempo, A process that took time, pero que Dios me habló de ser intencionado. but that God spoke to me about being intentional. Y le quiero decir algo. And I want to tell you something. En la vida no le dedicamos tiempo al gimnasio, In our life, we give time to the gym, le dedicamos tiempo al estudio, dedicate time to studies, le dedicamos tiempo a decorar la casa, we dedicate time to decorating the house, le dedicamos tiempo a viajar, we dedicate time to travel, le dedicamos tiempo absolutamente a todo lo que we creamos dedicate importante. time to everything that we find is important. Pero no somos intencionados But we're not intentional en dedicarle tiempo a nuestra vida, in dedicating time to our life, que es lo que necesitamos para hacer todo lo demás. which is really the essence where we draw the energy to be able to do everything else. Así que si su proceso de sanidad no tiene resultados aún, And so if your healing process has not yet seen any progress, de pronto no le está dedicando el tiempo suficiente. maybe you're not dedicating enough time to it. Los procesos de sanidad duran tanto como los queramos postergar. The healing process will last as long as we want to delay them. Y cuando me di cuenta que mi problema más grande no era Denis, And when I realized that my greatest problem wasn't Dennis, sino yo, but that it was myself, tuve que ser intencionado en entrar en un proceso de sanidad intensivo. I had to be intentional in, entering a healing process, an intense healing process, Para generar fundamentos sólidos en mi vida. to be able to generate strong foundations in my life. Hace unos años mis padres construyeron una casa A couple of years back, my parents built a house, e invirtieron mucho tiempo y dinero and they invested a lot of time and money abriendo huecos en la tierra, into opening up holes in the ground, llenándolos de concreto, filling them with concrete, construyendo bases, building bases. y nosotros íbamos a visitarlos And we would go and we'd visit them, y no veíamos avances and we wouldn't see any advance. y parecía como si And it would seem as if estuvieran enterrando el dinero en la tierra. they were burying the money in the ground. Excelente servicio. Excellent service. Parecía que estuvieran enterrando el dinero en la It tierra. was as if they were just burying the money. Meses después But months after, construyeron la casa muy rápido. they built the house very quickly. ¿Cuál es el propósito de una casa? And what's the purpose of a house? Que alguien habite dentro de ella, ¿no? That somebody would live in it, right? Hace un mes o dos About a month ago or two, tembló muy fuerte cerca a Bogotá. there was a very strong earthquake near Bogota, La finca de ellos queda relativamente cerca a Bogotá. and where they have their ranch is very close to where Bogota is. Y todos lo sintieron And everyone felt it en ese pequeño pueblo in that small town
Y mis papás no sintieron nada. And my parents didn't feel anything. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 24 y 25. The Word of God says in Matthew chapter 7, verse 24, 25, Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. anyone who listens to my teaching and follows is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on the bedrock. Los cimientos no significa que no va a haber tormentas, See, the foundation doesn't mean that there won't be any storms, pero da la seguridad y la tranquilidad de cómo vas a pasarlas. but it gives you the assurance that you'll be able to get through them. Y Dios me habló de esos cimientos profundos, And so God talked to me about those deep foundations que para mí eran importantes, no, para mí no, que eran el perdón y el arrepentimiento. but that for me were forgiveness and repentance. Te hago una pregunta hoy, ¿qué tan grande quieres que sea tu vida? So I want to ask you a question today. ¿Qué How ta- big do you want your life to be? ¿Qué tan grande quieres que sea tu matrimonio? How big do you want your marriage to be? ¿Qué tan grande quieres que sea tu paternidad? How big do you want your paternity to be? Para que comiences a hacerte a la idea de qué tan profundas van a tener que ser tus bases. So that you can kind of gauge an idea of how deep your foundations have to be. Y seguro ellas van a necesitar mucho perdón y arrepentimiento. And surely they will need a lot of forgiveness and repentance. Parece que se enterrará el dinero en la tierra, Because it seems at times like you're burying the money, pero es lo único que va a hacer que las tormentas no se sientan. but it's the only thing that makes it so that storms don't destroy you. Después de un proceso de sanidad muy intensivo, So after a very intense healing process, dijimos como esto que está pasando, tenemos que dárselo al resto en casa. we said, this that I'm living and this that I'm experiencing, I need to bring this to my household. Dios nos dio la oportunidad de hacer, no sé si era el primer taller de fundamentos para vivir en libertad en God Bogotá. gave us the possibility to do the very first healing foundations seminar in Bogota. Y logramos reunir más o menos 100 personas. We were able to gather about 100 people who attended to that seminar. 40 eran familia mía. 40 of those were my family. Mi familia es muy grande, en serio. My family is very large. Y en el taller de fundamentos, And in that workshop of foundations, entendí algo que que tiene que ver I understood something that has to do with con lo primero que les dije que recordaran the first thing I told you to remember. cuando les dije que lastimé a muchas personas sin And I darme told you cuenta. that I hurt a lot of people along the way. En el taller de fundamentos, In the workshop of foundations, después de hacer oraciones de sanidad y perdón, after doing healing and repentance prayers, los pastores preguntaron, ¿alguien quiere dar su testimonio? the pastors asked, is there anyone that wants to give a testimony? Así que mi papá se levantó And so my dad got up y dijo, yo soy el papá de Robert and he said, I am Robert's dad y también los odiaba. and I also hated you. Quiero pedirles perdón porque los odiaba Now I want to ask you to forgive me because I hated you y también ya los perdoné. and I've also forgiven you. Yo no sabía que mi papá odiaba a los pastores. I didn't know that my parents hated the pastors. Después se levantó mi mamá Then my mom got up y dijo, yo soy la mamá de Robert, and she said, I'm Robert's mom yo también los odiaba, and I want to ask you to forgive me because I also hated you, pero ya perdoné eso. but now I've forgiven you. Luego creo que se paró uno de mis dos hermanos. And then I think one of my two brothers got up Dijo, yo soy el hermano de and Robert, he said, I'm Robert's brother también los odiaba and I also hated you y también logré perdonarlos. and I also was able to forgive you. Yo no sabía que mis papás y mis hermanos, I didn't know that my parents, I didn't know that my brother, por la raíz de amargura que yo permití sembrar en mi corazón, because of the root of bitterness that I had allowed inside of my heart, tenían amargura en su corazón. they had bitterness in their heart. O sea que yo estaba lastimando a otros sin saberlo. And so I was hurting other people without even realizing it. Como no era suficiente, se levantó una tía And as if it wasn't enough, my aunt got up. y dijo, yo soy la tía de Robert, She said, I'm Robert's aunt, también los odiaba and I also hated you, y ya los perdoné. and I also forgive you. Y en ese taller yo invité a muchas personas, And in that workshop, I invited a lot of people. entre esas una mujer que hizo, una señora And amongst those, there was a woman
que hizo parte de mi vida en esa temporada de todo lo de Tefi y Denis, that she was a part of my life in that season where everything was happening with Tefi and Dennis. y se levantó y dijo, And she got up and said, yo soy la profesora de Robert, I am Robert's teacher. era una profesora de mi universidad, She was a professor at my university. y también los odiaba. And she was like, and I also hated you. Y logré sanar eso en mi And I corazón. was able to heal that in my heart. Usted no es consciente, You don't realize, ahí sentado donde está, sitting there where you are, las raíces de amargura que tiene el corazón, you don't realize how deep the roots of bitterness in your life are que tan lejos están llegando. and how far they reach. Nunca pensé I never thought sembrarle amargura a una profesora mía that I was sowing bitterness in the heart of one of my professors. y sentir que había amargura en el corazón de alguien And to feel that there was bitterness in someone else's heart por culpa mía because of me ponía mucho peso en mis hombros. put a lot of weight on my shoulders. Pero también entendí que cuando nosotros sanamos, But I also understood that when we heal, empieza un proceso de sanidad colateral. there's a collateral healing process that begins. La historia de José en la Biblia Joseph's story in the Bible cuenta que cuando él perdonó a sus hermanos, says that when he forgave his brothers, después pudo salvarles la vida en medio de una then he hambruna. was also able to save their lives in the midst of hunger. Significa que cuando nosotros perdonamos, Which means that when we forgive, vamos a poder salvar incluso la vida de otros, we're also able to save other que es people's lo que lives, Dios quiere que haga which is what God wants us to do, el hombre con el fruto del perdón en su corazón. what man with the fruit of forgiveness would do. El orgullo, la religiosidad y la falta de perdón So pride, religion, and the lack of forgiveness, son un cóctel venenoso they're a very poisonous cocktail que te impide vivir en propósito. that keep you from being able to live a life in purpose. Vivir en propósito, 'Cause to vivir live sin propósito, without purpose es vivir sin sentido. is to live without any sense. Y si no tiene sentido tu vida, And if your life doesn't make any sense, pierde su valor. then it loses its value. Si pierde su valor, And if it loses its value, la destruyes. then you just destroy it. Y al mismo tiempo, And at the same time, destruyes a los que están a tu you alrededor. destroy those that are closest to you. No perdonar So not forgiving es el acto más egoísta que puedes hacer is the most selfish act that you can do con las personas que amas. with the people that you love. Porque la gente que es leal a ti Because the people that are loyal to you se está amargando are becoming bitter por tu falta de obediencia en perdonar. due to your lack of forgiveness and forgiving. Así que Dios empezó a actuar en mi corazón, So God began to act and do things in my heart, no solo restaurando mi vida, sino también mi propósito. not only restoring my life, but my purpose. Él ya tenía un plan escrito, He'd already had a plan that was written down, pero solo había una cosa que podía frenarlo, but there was only one thing that could stop it, y era mi decisión de perdonar. and it was my willingness to forgive. Dios ya tiene un plan escrito para tu vida. God already has a plan written for your life. Dios ya tiene un plan escrito para tu matrimonio. God has a plan written for your marriage. Dios tiene un plan escrito para tu paternidad. He has a plan that is written for your Dios paternity. tiene un plan escrito para tu matrimonio, He has a para tu plan that is ministerio. written for your ministry. Y solo una cosa puede And frenarlo, only one thing can delay it, tu decisión de perdonar. your willingness to forgive. Les estoy contando este testimonio hoy And so I share with you this testimony today porque Nuevo Amanecer me enseñó el perdón y la restauración because New Rising taught me forgiveness and y el restoration arrepentimiento. and repentance. Y para mí es un honor estar acá And for me, it's an honor to be here, en la celebración de 19 años de esta congregación, celebrating 19 years of this congregation, diciéndoles que la visión de esta iglesia telling you that the vision of this church tocó mi vida, touched my life, la cambió, changed my life. y dejándoles antes de irme una pregunta, y dejándoles antes de irme de Canadá hoy una pregunta: And I want to leave you with a question before I leave Canada, si la visión de esta iglesia is if the vision of this church realmente ya tocó su vida. has truly touched your life. Luego de un proceso de dolor y crecimiento, After a process of pain and growth, de perdón y sanidad, of forgiveness and healing, tuve la oportunidad de conocer al profeta Randy. I had the privilege to meet Prophet Randy. Y ese día él me dio una palabra muy especial. And that day he gave me a very special word. Me dijo que después de seguir a Jesús, He told me that after following Jesus,
La segunda decisión más importante de mi vida The second most important decision sería con quién me casaría, would be who I marry, porque esa mujer podría sepultar mi vida because that person could either bury my life o catapultar mi vida. or catapult my life. Los que me conocen desde hace años And those of you that know me from years back, y Dios que conocía mi corazón, and God that knows my heart, sabía que mi mayor anhelo era casarme knew that my Porque greatest ya me casé. desire was to get married y tener hijos. and to have children. Y no con esto quiero decir que la pastora Estefanía no es una excelente mujer. And with what I'm saying, I'm not trying to say that Steffi is not a great woman. Lo que pasa es que yo me peleé con Dios I just became angry with God porque creí que me la había quitado, because I thought He took her away from me. pero después entendí que Dios no me puede quitar algo But then I realized that God cannot take something away from me que no me ha dado. that He has never given me. Así que Dios conocía lo que mi corazón necesitaba, And so God knew what my heart needed lo que mi corazón anhelaba, and what my heart desired, pero ni siquiera yo lo alcanzaba a entender. but I didn't even grasp it. Así que me dio el mejor regalo de cumpleaños So He gave me the best gift for my birthday que he recibido en 35 años. that I've ever received in 35 years. El año pasado, cuando cumplí 34 años, Last year, when I turned 34, me casé con esta mujer hermosa. I married this beautiful woman. Me dio la bendición de tener una mujer He gave me the blessing to have a wife que entendí que no es mía, that I understood wasn't mine, que es una hija de Dios, that she's a daughter of God, que se complació tanto en amor conmigo, and that He delighted so much in love with me que permitió que caminara a mi lado el resto de mi vida. that He allowed her to walk beside me my whole life. Y eso me ha ayudado a mantenerme fuerte, That has helped me to maintain strong, porque el proceso no ha sido fácil estos 8 años. because the process hasn't been easy this last 8 years. Sé que el corazón de los pastores también está feliz de verme hoy acaparado. I know that the pastor's heart is also rejoicing in the fact that I'm standing here today. De pronto algunos de ustedes también porque habían escuchado de mí hace muchos años. Maybe some of you as well, because maybe you heard of me many years ago. Y no fue fácil el proceso. And the process wasn't easy. En la montaña Dios me dijo, In the mountain, God told me, el camino no es fácil, the way isn't easy, el peso que llevas sobre tus hombros no es fácil, and the burden that you carry on your shoulders isn't light. pero los palitos con los que caminamos todo el tiempo But the walking sticks that we used for this hike fueron los únicos que me ayudaron a mantenerme de pie, were the things that truly helped me to remain standing, más cuando una de mis rodillas se lesionó. even more when one of my knees was hurt. En el momento de que estaba llegando al final, Because when I was about to reach the end, Dios me dijo, esos palitos God showed me these sticks representan a tu esposa. represent your wife. Agárrala fuerte You need to hold on to her strong, porque te ayudarán a llegar hasta el final. because she'll help you get to the end. Me dio lo que sabía que necesitaba. He gave me what He knew I needed. Pero la otra parte del testimonio But the other side of the testimony is empieza en que no solo Dios sanó y restauró mi corazón, that God didn't only just heal and restore my heart, comenzó a darme un propósito. but that He began to give me purpose. Así que comencé a ser intencional en dar vida a otros. And so I became intentional in giving life to others. Y comencé a dar vida de lo que estaba recibiendo acá. And I began to give life from that which I was receiving here. Así que hace 9 meses And so 9 months ago, decidimos abrir con mi esposa un grupo, we decided with my wife to open up a group, un punto de encuentro a point of encounter en Bogotá, in Bogota, Nuevo Amanecer Bogotá. New Arising Bogota. Y quiero que entiendan la magnitud And I want you to understand the magnitude. que yo odiaba Nuevo Amanecer. It's that I hated New Arising. En serio, era lo que sentía en mi corazón. It's truthfully what I felt in my heart. I felt hate towards it. Porque yo escuchaba que hablaban de Nuevo Amanecer en Because I Colombia. would hear people talk about New Arising in Colombia. La familia de Estefanía es muy unida a mi familia. Stephanie's family is very close to my family. Así que a veces alguno menciona, la prédica de Nuevo Amanecer. And so someone would mention, oh, the preaching from New Arising. Y Dios sabe que con respeto digo And God knows that with respect I que say this, mi estómago, en mi corazón y estómago me dan ganas de vomitar but that in my stomach I felt like throwing up del odio que sentía. out of the hatred that I felt. Y pensar que hoy And to think that today pastoreamos Nuevo Amanecer Bogotá we now pastor New Arising Bogota
Me permite entender que donde nuestro orgullo allows me to understand that where our pride y la falta de perdón nos hace creer and our lack of forgiveness makes us believe que no hay nada interesante que valga la there's pena, nothing interesting or nothing worth it que pueda crecer y dar vida, that could grow and give life. el amor del Padre en su infinita bondad The love of the Father and His infinite love nos muestra que cuando estamos dispuestos a sanar y perdonar, shows us that when we're willing to forgive and we're willing to heal, prepara el camino para que se manifieste su amor y He propósito. prepares the way so that His love can be manifest. Hoy para mí es un orgullo And so for me today, it's honoring, representar a Nuevo Amanecer Bogotá. and it's something of pride that I am able to represent New Arising Bogota. Cuando estábamos en ese taller de fundamentos en Bogotá, Because when we were in that retreat of foundations in Bogota, Denis viajó a Colombia Dennis went to Colombia, y lo volví a ver en persona and I was able to see him again in person por primera vez después de la sanidad. for the first time after healing. Y la sanidad me permitió verlo, And healing allowed me to see him, no como el man que odiaba, not as the guy that I hated, no como el man que ya no odiaba, not as the guy that I don't hate anymore, no como el man que no tenía nada que ver en mi vida, not as the guy that has nothing to do with me, sino como un hermano. but as a brother in Y Christ. puse en mi corazón And so the Spirit put in my el heart deseo de comenzar a formar una relación con él. the desire to start a relationship with him. Por hacerles corto el cuento, And to make the story short, la sanidad es tan hermosa healing has been so beautiful que hace 15 días that about 15 days ago, llegamos de Calgary, we arrived from Calgary, donde estuvimos en casa de Denis y Steffi, where we stayed and slept at Steffi and Dennis's house, durmiendo por 5 días con mi esposa, sleeping with my wife in their house for 5 days, donde recibimos palabra de bendición de ellos where we received word and blessing from them. y hablábamos los dos en la cocina, And we would talk in the kitchen mientras yo le hacía el desayuno, while I made him breakfast. ¿alguna vez nos pasó esto por la mente? And we'd ask each other, like, did you ever think this was going to happen? Y esas cosas locas que ustedes creen en su vida que no pueden pasar, You know, those crazy things in your life that you think won't happen ese matrimonio que ustedes creen que no vale la pena, or can't happen, you know, that marriage that you think Esa doesn't herida- have any possibility of being saved or restored. esa herida que creen que no vale la pena gastarle más tiempo, You know, that pain that you feel it's not worth it to give it time or to invest time into. esa relación que consideran no vale la pena restaurar, That relationship that you feel it's not worth it to restore puede ser una de las cosas que más vida tenga para su vida. can be one of the things that brings you the most amount of life. Ya casi para terminar, So to, almost close, casi. almost. Primera de Juan 4, 19 al 21. Ya está. Primera de Juan 4, 19 al 21. Dice, First of John, chapter 4, verse 19 to 21 says, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y el que no ha dado, y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. and it reads, we love because he loved us first. Whoever claims to love God, but yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. And he has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Perdonar y sanar, So to forgive and to heal comenzó a sanar cosas del futuro que yo no conocía. began to heal things in my future that I didn't even know about. Cuando hice mi proceso de sanidad no conocía a Paula Because when I did my healing process, I didn't know my wife, y Dios comenzó a sanar algo en ella. but he began to heal something towards her. Cuando nosotros empezamos nuestra relación, And when we started our relationship, me dijo, te quiero decir algo. she told me something. A mí el temita de las exnovias no me gusta. You know, this whole topic about the ex-girlfriends, I'm not interested in any of that. Y no me preguntes por qué, And don't ask me why, pero no tengo problema con Tefi. but I don't have any issues with Tiffy. Y ni la conocía. And she didn't even know her. Meses después estuvieron en Armenia Months after, they were in Armenia,
Y Paula los pudo conocer and Paula was able to meet them. y fue una bendición para nosotros como novios en ese momento And it was a blessing for us as boyfriend and girlfriend recibir palabra sobre lo que sería nuestro matrimonio to be able to receive word about what our marriage would be en propósito in purpose de la boca de Denis. from the mouth of Dennis. Así que eso que tú crees que no te va a bendecir And so that which you think cannot bless you puede esconder una de las mayores bendiciones de tu vida can hide one of the greatest blessings in your life, y también para los tuyos and also for yours, y también para tus and generaciones. also for your generation. Fue tanta la sanidad que hubo There was so much healing that que cuando estábamos organizando nuestra boda when we were organizing our wedding, hablamos de nuestros padrinos we spoke about who our witnesses would be. y dijimos, ¿y qué tal si Denis y Tefi son nuestros We padrinos de said, what matrimonio? if Dennis and Steffi are our witnesses? Es verdad. It's true. No pudimos hacerlo porque Tefi estaba embarazada en ese momento, We weren't able to do it because Steffi was pregnant at that time, pero queríamos honrarlos. but we wanted to honor them. Y básicamente, como parte del testimonio, Basically, as part of the testimony, lo que les quiero decir es que what I want to say is quizás haya cosas en nuestra vida que nos falte perdonar, there may be things in our lives that we still need to forgive, pero que nos están interrumpiendo en vivir en propósito. but that are interrupting our ability to be able to live in our purpose and calling. No les estoy diciendo que van a salir a abrir un nuevo amanecer cada uno de ustedes como lo estamos haciendo en Bogotá, I'm not saying that everybody here is going to go and open New Horizons somewhere like we're doing in Bogota, porque la idea es que Nuevo Amanecer esté en ustedes, because the idea is that New Horizon would be in you, tanto que la gente se dé cuenta so much so that people would be able to see que conoce Nuevo Amanecer that they know New Horizon sin necesidad de pensar que ya están participando en un grupo. without thinking that they're participating in a group. Y les quiero dejar ya para terminar ahora sí, And so I want to leave with you this before I close. la definición de la palabra omisión The definition of the word omission, y negligencia en el ámbito médico. negligence in the medical ambience. La omisión se refiere a la falta de realizar una acción necesaria o esperada. Omission Si quieres, acá está en refers. inglés. Okay, perfect. Omission refers to the failure to perform a necessary or expected action, Como no realizar las pruebas diagnósticas such as failing to perform diagnostic tests o no administrar el tratamiento adecuado, or to administer appropriate treatment. mientras que la negligencia implica While negligence involves el incumplimiento de un deber a breach of professional duty como profesional de la salud of care that results que resulta causándole daño a un paciente. in harm to the patient, whether by action or by omission. Significa que And so what that means is si Dios nos dejó un mandamiento, that if God left us a commandment, el que ama a Dios ame también a su hermano. he who loves God must also love his brother and sister. Y usted no ha perdonado, And you haven't forgiven, pero si ya perdonó but if you've forgiven y no está ayudando a otros a que perdonen and you're not helping others to forgive, y restauren su relación con Dios to y su vida, restore their relationship with God, por ende no está haciendo lo que Dios dice. and therefore you're not doing what God says. Si no está haciendo lo que Dios dice, Because if you're not doing what God says, ¿por qué lo sigue llamando Señor, Señor? then why do you keep calling him Lord, Lord? Eso se llama omisión y negligencia. That is called omission and negligence. Y para un profesional de la salud, And for a professional in the health industry, ante una corte ética, before a court of ethics, es una de las faltas más graves. is one of the greatest flaws. Así que no permitamos que el orgullo And so don't allow the pride y la falta de perdón and the lack of forgiveness nos hagan vivir en omisión y negligencia espiritual. lead us to live a life of omission and negligence. Porque no basta con que usted perdone la herida que tiene. Because it's not enough with you forgiving the wound that you have. Y no se trata de traer más gente aquí para que los pastores sanen, And it's not about bringing more people here so that the pastor could heal them. sino que hagamos lo que Él nos dice It's that we would do what the Bible says. y amemos tanto a los otros como a Dios It's that we would love others as we love God. para comenzar a vivir en propósito. So that we'd be able to live in purpose. Es todo lo que les quería decir. And that's all I want to say.
Solo que, aló. Quería decir algo con respecto a lo que Robert estaba hablando. I just want to say something regarding what Robert's saying. Nosotros nos reímos y nos causa risa porque esto parece una telenovela. You know, we laugh because it's an interesting story. It kind of seems like a soap opera. Perdón, si quieren más detalles del testimonio, compren el libro. No, mentira. If you want more details, you can buy the book. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender como cristianos, como hermanos en la fe, como líderes. But there's something that we need to learn as Christians, as brothers in the faith, as believers. Y es el rol divino que ejercemos en la vida de una persona cuando la And it's conocemos. the divine role that we exercise in somebody's life when we meet them. Yo no tenía nada en contra de Robert. I had nothing against Robert. Por el contrario, cuando te conocí te dije, As a matter of fact, on the contrary, when I met him, I told him yo le había pedido a Dios poderlo conocer I had asked God to allow me to meet him y poderlo ayudar a sanar su corazón. and to be able to help him heal his heart. Entonces para mí fue como una oración contestada. And so for me, it was like an answered prayer. Pero también entender But to also understand que nosotros habíamos jugado un rol en su vida that we had also played a role in his life que no era bueno. that wasn't good. Y que si no lo llevaba a perdonarme a mí misma, And that if I didn't take him to forgive me first, pues eso no iba a poder andar. well, then nothing else could work. Así que recuerdo que la primera oración fue cogernos de la mano So I remember the first prayer we did was we grabbed hands y decirle, perdóname, and I told him, forgive me. y llevarlo a hacer una oración. And I took him or led him in a prayer to forgive me. Por la familia Méndez, Then to forgive the por Mendes no family, amanecer, for New Arising, por todo lo que rodeaba su for vida. everything that surrounded his life. Pero la otra era perdonar a Denis. But the other one was to forgive Dennis. Denis es mi hijo, Dennis is my son, yo soy su mamá. and I'm his mother. Y tenía que poner a un lado los sentimientos de mamá And I had to set aside my feelings as his mother y poder escuchar todo lo que él tenía para decir. to be able to hear everything that he had to say, Cómo él había sido afectado, how he had been affected, cómo él veía las cosas, how Robert saw things, cómo él se había sentido how Robert felt, y poder decirle vamos a perdonar a and to Denis. be able to say, okay, now we're going to forgive Dennis. Y te voy a quedar en una And I'm oración. going to guide you, I'm going to lead you in that prayer. Todos nosotros All of us tenemos la oportunidad de jugar un rol divino en la vida de have una the persona. opportunity to play a divine role in someone's life. Dios nos da la oportunidad de ayudar a mucha gente, God gives us the opportunity to help lots of people, pero depende de nuestra libre decisión, but it depends on our free will de que entendamos nuestro propósito that we would understand our purpose, y de poder dejar las emociones a un lado. that we'd be able to set our emotions aside. Las emociones siempre nos alejarán del propósito de Dios. Because our emotions will always lead us away from the will of God. Es que me siento, es que no me gusta, es que no me The thing parece. is that I feel, I don't like, I don't agree. Es porque me pusiste en esa situación tan difícil. ¿Por qué me pusiste en esa situación tan difícil? Why did you place me in such a difficult situation? Dios nunca nos pone en situaciones difíciles. God never places us in difficult situations. Todas las situaciones que nosotros vivimos All es of para the que nosotros aprendamos y situations crezcamos. That we face have as a purpose to develop and to grow, Y creo que por eso desde el comienzo hemos podido tener una muy buena to relación. build and edify us. And I believe that that's why from the beginning we've been able to have a good relationship. Nosotros tuvimos el privilegio de casar a Robert y a su esposa. We had the privilege of being able to marry Robert and his wife. Yo tuve el privilegio de que ellos me casaran. Nos casaron. Y no era una decisión fácil para la familia de Robert porque Robert tiene un tío que es pastor. And it wasn't an easy decision for Robert's family because Robert has an uncle who is a pastor. Entonces fue como decidir quién los iba a bendecir. And so it was choosing who was going to bless them. Hoy puedo decir con la historia de Robert que a partir de todo lo que pasó, And so today I can say with Robert's story from the point that everything happened, él tiene una familia maravillosa y son muy unidos. he has a wonderful family and they're all very united Y son súper lindos con nosotros. and they're wonderful people with us. Pero súper lindos con nosotros. They really behave wonderful with Hemos us. estado en su casa, We've been in their home. casi que pasamos Navidad juntos. We almost spent Christmas together. La mamá cuando vamos siempre trata de invitarnos a su casa. Because mom, when we go, she always tries to Ellos invite us saben que over. nosotros dormimos en la casa de Robert y Paula. They know that we stayed at Robert and Paula's house. Y todo eso ha traído una sanidad increíble. And all of this has brought incredible healing.
En primos, acá está la prima de Robert también. In cousins, you see Robert's cousin is here. En los primos, en los tíos, que son absolutamente hermosos con In the nosotros. cousins, in the uncles, and everybody else. Pero cuando nosotros entendemos a qué hemos sido llamados, And so when we understand what we've been called to, realmente las emociones es lo de menos. truthfully, emotions become the least important thing. Nosotros tenemos que entender que Dios nos cruza en propósito. We have to understand that God crosses us in purpose. Y yo cuando lo veía quería llegar, cuando yo conocí a Paula, And when I saw him arrive with Paula, because when I siempre met teníamos Paula, muchos issues con Robert, we had a lot of issues with porque me Robert. decía, te va a mandar la foto de mi novia para que me digas qué piensas. Because he's like, I'm going to send you a picture of my girlfriend to see what you think. Y yo era X, And I was like, nope. pero cuando vi a Paula, But when I saw Paula, la vi caminando, I saw her walking. me volteé y le dije, ella es tu esposa. I turned around and I told him, I'm like, that's your wife. Y ella fue su esposa. And that became his wife. Or she became, not that. Y yo hoy quiero decir que yo sé que Paula era exactamente lo que Robert necesitaba. So I want to say that Paula was exactly what Robert needed. La firmeza que a Robert le faltaba en su vida, tú se la has traído. Because that firmness that he needed, you provided that. Específicamente en el ministerio Specifically in ministry y en lo que Dios los ha llamado a hacer. and what God has called you to do. Nosotros a veces nos aferramos a personas o a cosas Sometimes we hold on to people or things por emociones, out of emotion. pero nosotros siempre tenemos que escuchar la voz de Dios para ver qué es lo que Dios quiere, But we also have to hear the voice of God to see con what cuál it es is la that persona que nosotros nos vamos a He casar, wants and who is the person that He wants us to marry. porque eso determina nuestro futuro. Because that determines our future. Hoy ellos afectan a muchos jóvenes. Today they affect a lot of young people. Ellos tienen un grupo en su casa, They have a group in their house. van como unos 20, alrededor de unos 20 jóvenes, There's about 20 youth that go, todos profesionales, and they're all así que professionals. puedan ser profesionales en la salud. They're all in the medical industry, Y ellos los han llevado a talleres de sanidad. and they've taken them and led them to healing Ahorita workshops. están haciendo sanidad en su casa. Right now they're doing healing groups in their house. Y nosotros no habíamos sido los pastores de Robert. We Creo que eso es algo que te really saltaste. hadn't been que traté de Robert's ser. pastors. Teníamos una muy buena relación. We just had a good relationship. Pero cuando Robert se casó, But when Robert got married, tomaron con la decisión con su esposa de ir a diferentes iglesias. they made the decision to go with his wife to different churches. Y un día, hace unos meses atrás, And one day, a couple of months back, nos llamaron y nos dijeron, hemos recorrido varias iglesias they called us and he told us, you know, we've gone to a couple of different churches porque nos parece difícil obviamente todo esto por Zoom. because we think that it's hard to really connect and have a community through Zoom. Pero hemos llegado a la decisión con Paula de que queremos que sean nuestros pastores. But we've come to the conclusion and decision that we want you guys to be our pastors. Y yo le dije, ¿usted le tardó 6 años darse cuenta? And I'm like, you took 6 years to realize this? Realmente fue un mes de matrimonio. It's really just 1 month in marriage. Y desde ese momento nos convertimos en sus pastores hasta el And día de from hoy. that moment on, we became their pastors. Ha sido muy lindo como Paula nos ha aceptado en su vida It's been también. very beautiful to see us. Paula has accepted us in her life as Pero well. creo que algo de lo más hermoso que vivimos, y lo estaba contando Robert cuando fuimos a Calgary, But I think something of the most beautiful that we were able to see and experience from when we went to Calgary nos quedamos en la casa todos compartiendo como familia. is that we all stayed in the same house, sharing together as a family. Chalón le decía a Robert en Armenia, Robert, cuando tengas hijos, mi mamá te va a cuidar tus hijos. And Shalom, who is my granddaughter, would tell Robert, oh, Robert, when you have kids, my mom is going to take care of your kids. Y es impresionante el amor que los hijos de Tefi le tienen a Robert y a Paula. And it's incredible to see the love that Tiffy's children have towards Robert and Paula. Entonces el amor, el perdón se extiende a todo, como dijo And so Robert, forgiveness extends to all areas of our y life. todo lo toca. And it touches every area of our life. Porque cuando nosotros fuimos a Calgary, Chalón y los niños eran con Robert y When Paula. we went to Calgary, Shalom and Judah and the kids were with Robert and Paula. Y qué lindo que Paula decía, estoy teniendo un training como mamá And it was beautiful because Paula would say, I'm receiving a training of how to be a mom de la persona que menos esperó. from the person that I least expected. Pero Dios sana, Dios restaura But God heals, God restores cuando nosotros lo permitimos. when we allow Him to. Todos nosotros estamos en una iglesia de restauración, de All of sanidad. us are in a church of restoration and
forgiveness. Y nosotros somos restaurados para restaurar. And healing, and we've been restored to No restore permitamos others. nunca que nuestras emociones And so don't ever allow your emotions bloqueen el propósito de to Dios. block the purpose of God in your life. A Dios no le interesan nuestras emociones. Because God doesn't care about your emotions. Usted puede llorar un poquito, patalear, zapatear, You can cry a little bit, you can cry a lot, you can kick, you can, cry pero and no se puede quedar ahí. make a show, but Tiene But que you can't stay levantarse there. y entender para qué fue hecho, you need to get up and understand what para you qué fue creado. were made for, what you were created for. Yo hoy cuando miro atrás y cuando los vi a ellos llegando a mi casa, So when I look back and I see them coming into my house, yo decía, es increíble hasta dónde hemos llegado I was thinking like it's incredible how far we've come y lo que el perdón hace. and what forgiveness can do. Porque no fue solamente ya ir y sentarse en una cafetería o en una casa a Because it hablar, wasn't just going and sitting with him in a cafeteria to talk to him one time, sino fue convivir con nosotros but it was now living por with us 23 días. for 21 days. Vivir nuestros días, vernos en To live our pijama. day to day, to see us in Desayunar pajamas, to juntos. cook for each other, to talk. Y eso es la restauración y eso es lo que Dios hace. And that's what restoration can do, and that's what forgiveness can do. Ellos dicen que nuestra vida es muy cansada, que se van cansados. They say that our life is very tiring because there's a lot of things to do and that they leave very tired. Pero algo que fue muy lindo fue cuando ellos llegaron acá a la iglesia But something that is beautiful is that when they y came into decían, the church and they said, sentíamos que conocíamos a todo el mundo, we felt like we knew everyone. que era nuestra familia. We felt like it was our family, Nos like we belonged identificamos here. con cada cosa, We identified with everything porque nosotros portamos el ADN del Señor. because we have the DNA of Y God. nosotros todos somos portadores And so all of us are, de la gloria, de la paz, del uh, perdón y de la restauración. agents of transformation that have been called to bring about restoration and change. Yo soy tan agradecida con Dios por estos 19 años de vida. And so I'm so grateful to God for these 19 years of life. Hemos pasado momentos duros, momentos Because fáciles we've been able to share good times and bad times. y estamos pasando momentos extraordinarios, And we're also going through los extraordinary mejores de times, nuestra vida. the best times of our Dios lives. nos ha permitido llegar a muchos lugares, a God muchas is naciones, allowing us to reach so many places a right muchas now, familias. so many families. Así que lo mejor está por venir And para so the cada uno best de is yet to nosotros. come for each and every one of you here. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.